Bubagara long live. Bubagara ayok loktong. Bubagara ayok loktong. Bubagara ayok loktong. Inai. Dr. Subendra Devarman Bupre Subra Khalena Captain Maklai nai. Ek coba choli nai. Ek coba choli nai. দাঙ্গাবাজ জাতিগত দাঙ্গাবাজ চন্দ্র চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করতে হবে। নাইলে চলবে সংগ্রাম। জাতিগত দাঙ্গাবাজ চন্দ্র চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করতে হবে। বুবাগরা লং লিভ। ত্রিপুরা মাথা লং লিভ। 160 জনের রাজনের বসং লং লিভ। নাইলে চলছে সংগ্রাম। জাতিগত দাঙ্গাবাজ চন্দ্র চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করতে হবে। জাতিগত দাঙ্গাবাজ চন্দ্র চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করতে হবে। নারী কেলেঙ্কারি শিক্ষক তপবত শিবকে গ্রেফতার করতে হবে। নারী কেলেঙ্কারি শিক্ষক তপবত শিবকে গ্রেফতার করতে হবে। জাতিগত দাঙ্গাবাজ চন্দ্র চ্যাটার্জিকে গ্রেফতার করতে হবে। थांनाय 23 জানুয়ারি नेताजी सुभाष चंद्र बसु बुनि बार्डे पालायमानि बिसिंतै जों नुखा सोशल मिडिया एबा पत्र पत्रिकानि माध्यमे एवं किछु मिडिया चैनल भिडियोनि माध्यमे जे खरगसा बरक वानजि बसंनि सिलचर हानि आसाम हाकतरनि सिलचर हानि ब त्रिपुरा राज्योआव फायै कांचनपुर हाय जागा ओ जागा फायै ब महाराजानि बिरुद्धे महाराजानि एगेन्स्ट खूब दाया बासाबाय कक सिटार खालांखा जे बुनि जे ककनि अर्थ अंकै जिनि त्रिपुरा सानो बेलायखेनो दलाव सिख्लोगै जिनि जातिनो एकटा अपमानित खालायै महाराजा राजबंशी रंनो अपमान खालायै जिनि हिस्टरी इतिहासनो अपमान खालायै बजे एकटा बक्तव्य मन्तव्य नारगै स्टेज सागावो वानजि बा त्रिपुरासा बरनि कचारा एकटा बेदाबेद सृष्टि खालामनो थाखाय एकटा चक्रान्त खालायै बजे कक नारगमानि आबोनि बिरुद्धे जों दिनै एमपि ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथा लिपखाक्सै आबोनि प्रटेस्ट रैली खायलायखा एवं चिनि प्रटेस्ट रैली आबोनि बागै सिमिया এই যে চন্দন চ্যাটার্জিनि उस्कानि बासाबायनो जे थांनायो डक्टर शुभेन्द्र देबबर्मा धर्मनगर आरो हस्पिटाल थांनाय सरस्वती पूजानि चान्दानि बुमुंगै 20,000 रां सानजानमाबाय रैमिया अंगै जे बनो बुप्रे सुप्रे खालायै बुथारनानै एकटा एटेम्प्ट टु मार्डार बुथारनानै